Mayong adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humoa Didi ug sa kahumpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini na usab si Father Jesse Langgam maghatod ganinyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Sabado sulod sa ikakauhaan og pito nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan, Oktubre 14, 2023. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babayi nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tawo ug miingon kaniya, "Bulahan ang babayi nga mao'y nagsabak ug nagpasuso kanimo." Apan si Jesus mitubag, "Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini." May suon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Di usa ka batid nga manunulat si Dana Arcuri. Ingon siya, "Our job on earth isn't to criticize, reject, or judge. Our purpose is to offer a helping hand, compassion, and mercy. We are to do unto others as we hope they would do unto us." Ngadto kunong buhat ining itong tahas nining kalibutana, dili mao ang musalikway, mo daot, labos sa tanan ang muhukom. Ang tumong sa ato ang pagkaania dining kalibutan mao ang pagtunol sa atong mga kamot aron mutabang, mupadayag og kaluoy ug puangod. Ug labos sa tanan, gitawag ta aron mubuhat ngadto sa uban kung unsay gusto nilang buhaton, kung unsay atong gusto nga buhaton nila nga rin nato. Ako nang gisulti ninyo mga igsuon tungod diha sa ebanghelyo karong adlaw, after the many kanang experiences of Jesus in the gospel where he was rejected, where he was kanang kanang wala dawata, no? Wala dawata, gisaway o gidaot sa iyang mga kaaway. Nakita nato kining usa ka babayi karon nga mituwaw taliwala sa mga tawo nga naminaw ni Jesus. Kining babayhana mga igsuon, she must have thought of how lucky would be the mother of Jesus for having kanang bore sa iyang pagpakatao ng Jesus nga nahimong batid kung giitan sa iyang pulong o sa iyang buhat. Well, mao ning mga panahon na mga igsuon diin si Jesus daw na ila na pag-ayo sa daghang mga tawo tungod sa daghang mga milagro nga iyang gihimo ug tungod sa mga pagtulunan nga sa walay lipod-lipod iyang gisulti o gitudlo ngadto sa tanan. No, gani atong nadungog no ang iyang mga pagtulunan, mga sambingay ining milabay nga mga adlaw gahapon ang katapusan natong nadungog ang sambingay nahitungod sa usa ka tawo nga nangandam sa pag tulis no, sa usa ka tulisan niya. Matod pa, no? Daugon gid siya kung mas kusgan ang muduaw niya o mas kusgan ang musulong niya. Kana kung musalig siya sa kagalingon, pero kung musalig siya sa Ginoo, nga mao'y pinakakusgan sa tanan, di gid siya mabuntog, di gid siya maadaog. Pabalikon ako, human ining mga pagtulunan ni Jesus, ining daghang mga milagro, human sa daghang mga higayon nga nakadaog siya sa lantugi but against the many Pharisees and teachers of the law. Ni aning daghan pang mga rejection kaya na sinati, pero na babaye nga midayig. Dili niya, but to his mother. Well, that would eventually present to us nga indirectly si Jesus pud ang gidayig tungod kay sa unang panahon panahon ni Jesus mga igsuon, pareha karong panahon na pod ang dali kayo nga kanabang murag ma-connect no sa usa ka individual, sa usa ka tawo nga maila no sa iyahang maayong buhat, mga ginikanan man gyud kasagara no mga mama. Kini tungod kay
sa una hangtod karon, mga mama magyud na ang mura og molder ba no sa ilang mga anak no. Yeah. Eventually mo na ilahang masunod sa kinabuhi. Una natay phrase nga nagkanayon like mother, like daughter, o saba kung unsa ang mama, mausad na ang bunga sa anak. Nya mo na hinungdan nganong dinhi sa ebanghelyo karon ang babayi ni dayeg sa mama ni Jesus no tungod kay sa ilahang pagtulon sa ilahang kultura, ang mama man na kasagaran yun ang mura ba og molder no sa ilahang mga anak, ang molder sa ilang mga anak. Ingon siya bulahan ang babayi nga sabak kanimo no ug nagpasuso kanimo sa iyahang dughan no. Ingon ana no ang pagkasulti no nga gidayig no si Maria ang inahan ni Jesus. Pero this is not to neglect or reject or deflect the praise nga nagdungog ni Jesus alang sa iyang inahan nga si Maria. Dili pud ni aron nga muingon mauban nga mga claim nga awara wala gyud dili gyud ay angay dayigon si Maria mura ginana ba nga case wherein mura na hinuon pud og kontrahan og himuon na sad noon nga gamiton kini nga mga pulong aron nga ipakadautan ang atong pagpasidungog ang Maria. Pero dili ni to deflect no, dili ni aron i-deflect ni Jesus ang pagdayig nga nadawat tumong alang sa iyang inahan. Kundili this is more of mura ba og challenge ngadto sa nagdayig no, ining babayi nga nagdayig sa iyang inahan nga si Maria. Lahi ra man ang deflection kanang dili ka mudawat og praise no, lahi na siya. So again, balik ko nako, gidayig sa babayi, si Maria, inahan ni Jesus. Og niay pulong si Jesus nga sumpay sa babayi. Bulahan hinuon sila, na nakadungog, namati, og nagtuman sa pulong sa Dios. Si San Lucas, mga igsuon, ang ebanghelista nga itong nadungog karong adlaw, siya mao'y nagsugod ni ining gitawag og kining konsepto nga gitawag og theology of the word, no? Teolohiya sa pulong. Dinhi iyang gipadayag si Maria nga maoy unang nakadawat sa pulong sa Ginoo ug nagpaambit niini ngadto sa uban kisa man ni pulong sa Ginoo si Jesus nga diha sa iyang taguangkan. Ug siya pod ang pinakaunang ni share. So siya pinakaunang nakadawat sa pulong, ang pinakaunang ni paambit sa pulong. Diyang giduaw niya si Santa Isabel iyang igagaw no. Siya pod nahimong kanang instrumento no sa nadawat niya nga pulong sa Dios pinaagi sa iyang pagsangyan ni ngadto kang Isabel. Yuson hitabo si Juan nga dito pa sa taguangkan sa tiyan ni Isabel ni ulpot sa kalipay. Well, haom rasad kaayo gyud ni mga igsuon nga karong adlaw maghiskot ang Maria sanglit ang adlaw Sabado adlaw man nga atong gigahin no. Adlaw nga atong gigahin alang sa atong debosyon kang Santa Maria. So again, balik ko nako, she was the first to receive the word of God, and she was as well the first one to share the word of God. She was the first to believe and rely more on the word. Siya po tong unang mituo o misalig sa pulong sa Dios hangtod sa katapusan. Mao bitaw ni nga makita nato nga nagpabilin gyud siya sa tiilan ni Jesus hangtod sa iyang kamatayon. Pasabot nga kining giingon ni Jesus karon dinhi bulahan hinuon sila nga nagtuman nakadungog og nagtuman sa kabubut-on sa Dios. So sama ra giyahang mas gipaklaro nga dili ra nabulahan si Maria tungod sa iyang pagkainahan kang Jesus tungod kay nahimo sang inahan sa manunubos o sa Ginoo, kundi nabulahan si Maria tungod kay nahimo siyang nakadungog nakadawat sa pulong sa Dios ug nipaambit niini diha sa iyang kinabuhi. Nipuyo niini sa buhi kaayo nga paagi diha sa iyang kinabuhi. Kanang pulong nga naa na gyud na sa genes, naa gyud na sa ilang dugo, no? Mura ba og scientifically i-explain diha nga kung unsay dugo sa mama, mo unsay dugo sa anak, pasabot unsay kaya sa mama, unsa ka matinud-ano ng mama, mo unsay nagkamatinud-ano ng anak. Pero dili ra gyud kana mga igsuon. Let us remember that the finger of God, ining kamot sa Dios, ining mga tudlo sa Dios, naabag yun kanunay og naglihok.
diya sa atong tagsa-tagsa ka mga kinaiya. Mauna nga bisan og dili ta pariha og maayo, dili ta pariha ka maayog mga ginikanan sa kang Maria, na mga ginikanan nga usahay mo fail sa ilahang pagka ginikanan, pero dili na nato i-blame sila nga mo hinungdan nga kitang mga anak na ingon na himong buluyagon o dili. Because after all, we have always the choice to be like Mary, no? Nga maminaw, makadungog sa pulong sa Dios ug mopakita niini diha sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi pinaagi sa buhat. Akong balikon atong pamalandungan tong giingon sa usa ka manunlat si Dana R. Curie, our job on earth isn't to criticize, reject, or judge. Our purpose is to offer a helping hand, compassion, and mercy. Ato anang tahas, dili na nato ipasangil sa atong mamagpapa. Pero lagi, balik ko na ko, morning miingon si Jesus karon dinhi nga bulahan sila nga nagkadungog, nagkabati, ug nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay dili man ni makuha nato sa atong pagkainahan, pagkaamahan, kundi sa atong pagkasumusunod ni Kristo. So balik ko na ko, saman, buhi ba dinhi sa atong kinabuhi ang atong nabati nga pulong gikan sa Dios? Makita ba diha sa atong tagsa-tagsa ka mga buhat ang atong pagkatinuod nga sumusunod ni Kristo? Makita ba diha sa atong pagpamulong adlaw-adlaw ang ato ang pag-ingon natandog yung kay sa imong humiliya padre nga mopasaylo na pero nagdumot dito. Saman na agyod ni sulod ba gyud no diha sa atong kasing-kasing una-una. Again, balik ko na ko mga igsuon. Jesus did not deflect no the praise, the appreciation nga nadawat natumong alang kang Maria yang inahan. Kung dili, maski pa gihatagan niya og kahulugan karon unsay tinuod nga kabulahanan. Wala mabulahan si Maria tungod kay nahimo siyang inahan, kung dili nahimo siyang bulahan tungod sa iyang pagka masinubtanon sa Ginoo. Dihang mitando siya nga mahimong dihang pagdawat niya sa pulong sa Dios, ipaambit niya kini og gipuy-an sa iyang kinabuhi. Kita pod mga igsuon, maningkamot ta adlaw-adlaw. Kada adlaw ta nakadungog sa pamalandong gikan ni Bishop ug nako pod. Kada adlaw ta nakadungog sa mga pulong sa Dios diya sa atong pagsimba atag adlaw. Kada simba gawas nga makadungog sa pulong sa Dios naa pagyuwali no nga magpalawom sa ato ang pagsabot no sa mga gibasa. Daghan ka itag mga nakatuna na. Bisan gani diha sa atong kaugalingon nga mga panimalay, available kanunay ang atong mga Biblia. Kung ato lang basahon og ukbon, dili lang taman sa hunahuna o sa kanang ulo, ato yung puy-an ang atong nabasa o nadungog gikan sa Ginoo. Again, balik ko nako, sama ni Maria, dili lang ta mahimong kanang bulahan tungod kay himong sana kanang nadungog sa kamaayo nga ato ang anak o atong inahan. Maayo gyud ta tungod kay nagpuyo ta ug ningkamot nga mahimong buhi diha sa atong kinabuhi ang mga pulong sa atong Ginoo. Hinaot pa unta. Mga igsuon ko diha ni Kristo dinhi na lang ko kutob apan sa dili pa nako tapuson kining atong pamalandong, tuguti una ko sa pagtunon sa akong greeting sa tanan nga karong adlaw nagsunod dining atong programa. Namungduhan ni Archbishop Martin Humawad atong Arsobispo. Unang-una akong greetings sa mga debuto sa mahal nga Birhen sa Kuta. Karong adlaw atong himuon ang panaw duaw no, ang pangilin sa mga payag, griin ang mga parokya sa Tibok Archdiocese sa Uzamis muduaw sa Birhen sa Kuta no. Gitawag ni siya og Festival of Tents no, tungod kay dinhi gihanduraw nato ang kanhi ay pagduaw sa mga lumad natong mga igsuon ngadto sa mahal nga Birhen sa Kuta din magtukod sila o diha sila nagtukod og mga tents no, mga payag no. Pagpadayag no sa ilahang sa pagtuo sa atong unang mga kaning katigulangan no nga nasunod nato no. So balik ko na ko karong adlaw akong greetings sa tanan nga mga lumad no nga dibuto na sa mahal nga Birhen sa Kuta. Akong greetings sa mga dibuto sa mahal nga Birhen sa Kuta sa nagkadaiyang mga dapit no. Sakop sa ato ang probinsya sa Misamis Occidental o sa mga kasikbit nga mga probinsya tungod kay naman sad tay mga dibuto nga
naggikan sa nagkadaiya nga mga provinces duol sa Misamis Occidental, like from Lanao del Norte, like from Zamboanga del Sur, no, Zamboanga del Norte, and some other parts, no, sa Mindanao. Daghang kayong salamat sa inyong kanunay nga duaw, no, sa mahal nga birhen, sa mga nag-celebrate karon sa pangilin sa mga payag. Akong greetings kaninyong tanan. Ako po nga greetings sa mga nagsunod ug nagtan-aw nato nini atong programa. Kanunay nangita sa ato ang programa. Labi na gyud sa kanang i-post bitaw, i-upload sa YouTube ug sa Facebook. Nya usahay ari nako mangutana nganong wala man pader, no? Maglibo po tubag kay panalitan gahapon. Kang bishop man to gahapon nya di isad kong katubag kay wa man ko kahibaw nganong wa ma-upload. Pero anyway, balik ko nako ang ato ang pamalandong. Kung dili man gani ninyo makita sa Facebook, available gid siya sa ato ang YouTube channel, no. Kung makalugar mo, dili ninyo makita sa atong Facebook page, naa siya sa YouTube channel, no. I will be posting the link, no, of our kining YouTube channel aron nga maklik lang ninyo para ma-direct mo dito sa kining server sa kining internet, no, aron makita ninyo ang pamalandong. Salamat kay ninyo sa mga nagsunod kanunin nato nining programa. Kung greetings na mga nagtanaw nato sa ato ang social media platforms diya sa YouTube. Akong greetings kang agaw Gary Viña des Manila, no, abot na ta didto tungod kay agi lagi sa social media. Salamat usab kaayo nganha kang Ma'am Juvie Badiang, no, naa sa Cantilan, Surigao del Sur. Salamat kaayo kang Andres Sakasu Jr. and family, kang Maricon Carion and family, kang Ma'am Norma Pauan family, kang Sir Emo Nilson Limpahan and family, kang Alfredo Patriarca and family, kang Ilira Misty Fernandez and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Ma'am Shirel Kanda and family, kang Ma'am Luce Carmelo and family. Salamat kay kang Ma'am Berta Torres and family, no. Kang Pariundo Arivalo and family, kang Julie Orsabia and family. Salamat kaayo sa mga nagtanaw nato diha sa Facebook, no. Labi na kang Mamilisel o Julius Bungabong and family, kang Kuya Antonio Ati Allen Go and family, kang Ati Cheche Yap and family, kang Sir Ryan o Ati Anging Oliveros and family, sa pamilya Alumbro, Abing, ikaw, Estreliada, Pao, Luhay Lungsod, Sumalpong, sa pamilya Bungabong, Borling. Salamat kaayo sa pamilya Incabo, no, good morning, no, sa pamilya Vinia Dominguez, pamilya Yamuta, good morning niyo. Salamat kay ninyo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw pagsunod aning programa. Kang Ma'am Mea Alegrado and family, salamat kaayo. Kang Ma'am Gabriela Acailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marifeg Julian Ladion, kang Nanay Waning, kang Delma Adela Bakod, kang Ma'am Helen Acompañado, kang Ma'am Eveline de Gracia, salamat kaayo. Kang kang Sir Don Miguel Nunez, no, good morning nimo diha, Don Migs, no, sa Clarin. Salamat kay ninyo sa inyong pagsunod kanunay ining programa. Nganha sa pamilya Kos diha sa Panaon, good morning, no, salamat kaayo. Nganha kang Tatay Boy og Nanay Konsing diha sa Gango, kang Kuya Luloy Lumaka diha sa Gango, good morning, no. Nganha kang Ma'am Charmaine Valesco Sige sa Sige family, no, kang Parijulmar Sige. Salamat kaayo. Kang Rachel Lausa, kang Monsire Racines, kang Ella Acunia, kang Arsinia Sentisas, good morning, no. Kang Elia Rasunable, good morning, no. Kang Lourdes Felipe, good morning. Kang Reggie Patok, salamat kaayo, no, sa inyong pagsunod ining programa. Kang Ma'am Josie Lahay-Lahay and family, no, good morning, no. Salamat kay ninyo diha, no, sa inyong kanunay nga pagsunod ining programa. Kang Sister Wella Batuon, kang Jose Igay Jr. and family diha sa Maningkol, tingali na diha, no, sa Rusa Bison Village, good morning, no. Kang Sir Mawi Ronquillo Jr., kang Christian Lausa, kang Nelly Acacio, kang Reski Ruque, kang Mercy Ruales, Merchel Kaituna, kang Lucel Arnuco, kang Vivian Tagugdoy, kang Melody Sagan, kang Ginulo Antonio, kang Maribeth Marcial, kang Jubilee Lausa, kang Vencio Basubas, kang Jima
Simulava, no? Kang Angeline Alderite, kang Emma Borromeo, kang Zacarias Kingone, kang Nora Tiong, kang Lilia Lapinig, Novabos, no? Good morning, kang Gian, kang Lovely Fihayikten, kang Zalde Sanchez, kang Marben Bukabal, kang Ridja Patok, kang Eddie Sablas, no? Naghana naman aning atong liker dayo mga viewers, no? Salamat kaay ninyo kang Novem Loves, kang Arjion Kapadngan, kang Joy Kale, kang Ma'am Shirley Lagat, kang Dulcibet Mortel, kang Anan Barrientos, kang Midel Insya, kang Danilo Panyares Jr., kang Lizelle Usok, sa tanan nga nagsunod din programa, kang Fernan Kale, no? Good morning, no? Sa iyong pamilya, kang Fidelson Kale diha sa Lupizaina, sa pamilya Kale, good morning niyo diha, no? Sa mga nagtanaw nato sa mga nagkadaiyang mga parokya nining Archdiocese, no? Good morning niyo, salamat kaay ninyo sa inyong kanunay nga pagsunod kanato nining atong pamalandong uban namong duha ni Archbishop Martin Humawad atong Arsobispo. Dayon again balik ko nako mga igsuon karong adlaw ang misa no sa panaw-duaw alas 9 sa buntag, no? Ako pod maningkamot sa kong muadto ron aron makaapil sa kining panaw-duaw sa mahal nga Birhen sa Kuta, bisan kon lisod pa gyud adi pud yung lisod gyud kaayo pero magkaya ra man, no? Pero kanang lisod pa gyud ba, no, nga magpasagad og lakaw. Muadto pod ko karon, no, maningkamot ko makaadto kay aron mahikap sa mahal nga Birhen akong tuhod nya maulian na gyud sa hingpit, no, ang akong balatian. So muadto ko karon pod, no. So sa mga kuan nato diha, no, mga faithful, see you niya, no, sa misa alas 9 sa buntag. Salamat kayo. Sa mga pamilya nga nagsunod nato silang tagsa-tagsa ka mga panimalay, kang Sir Alan Wam Chris Lubitania, kang Sir Dado Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben og Nanay Rafael Yastose, kang Paridared og Tirexin Stose, kang Kuya Archie Kati Angel Banjiala, no. Salamat kayo ninyo, good morning ninyo. Kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady Kuya Aldrin Perez and family, sila mga anak, kang Nanay Angie Sapero, sa pamilya kong, kang Rodel og Emma Alamilio and family, kang Diyos Kuro og Nanay Joy Idol and family, kang Pare Andres o Katilinlin Baran and family, kang Pare Dudong Tumataw and family, Pare Ramil Uringot and family, sa Takan de Los Santos ug Medes Caruso family, good morning. Nanay Sario, Nanay Lourdes, Nanay Gloria, kang Kapitan Renyal Aso and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Maris Huxon Gamboa and family, kang Nanay Dora Liagas, kang board member Emmy Lahay-Lahay and family, sa Lahay-Lahay, Auman, Hermoso, Lagat family, good morning. Kang Ma'am Juday Lahay-Lahay, good morning, no. Kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, salamat. Kang Ma'am Nida Munoz, kang Chris Bebet Pistilios, kang Primitivo Elena Lausa and family, kang Ma'am Emma Tuba and family, kang Kuya Richard Bation and family, Mami Hazel Bahian and family, good morning. Kang Nanay Rosie Maghano and family, kang Alfaro Cañete and family, salamat kaay ninyo. Kang Ma'am Janice Sinilong, kang Nanay Grace and Pang-an and family, salamat, may buntag. Kang Ma'am Evelyn Parides, good morning, no, salamat kayo. Nganha kang Kuya Sani Gatimarites Waminal and family, may buntag ninyo. Kang Tito Nick ug Maminim Fasitaka and family, salamat. Kang Dr. Albert Ibanez and family Desgango, good morning po, no, Doc. Salamat kaayo sa imong pagtabang nako, no. Sa tanan nga nagsunod dining programa, mga sika drivers na to, mga motor cab drivers, mga naa sa merkado, mga vendors, mga naa sa mga malls karon sa lit weekend, no. Mga nag-shopping, naglaag-laag, no. Good morning ninyo diha. Ay naot nga magkahapit mo sa mahal nga Birhen sa Kuta sa di pa mulaag, no. Labi na diha sa mangulaag sa Asenso Wellness Park, no. Hapit sa mo sa mahal nga Birhen sa Kuta aron mo dagkot, no, ug magampo. Labi na ron nga bulan sa Rosario, stindot sad nga gawas nga magampo, gawas nga mudagkot, magampo sad sa Rosario, no, diha sa atubangan sa mahal nga Birhen sa Kuta. So usbon ko mga igsuon, dinhi na lang ko kutob. Daghang salamat ug gayud kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon, bisan kunting init, dili gayud abton og kalaya. Timpo sa ting bunga,
muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon ug manausab uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta. Ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.